سلام كورات تقاتلتنا إذا مدب كمية تخونو نحج حزولكم مسئ زلخا أقداس زولكو تحستيو كدم مقص علي لايك متوقعين رسعينا زرقحنا إذا فيديو نخعبي نحج حزولكم مسئ زلخو فيديو أقداس زقبرون تايو بزعبا جنزب سدرابيت والرشا قالوا كله زحقوفة كونتاتي مالتي زنري أزلنا أبزي حدا من إسيو أبو جنزب أو ريسو دحرت جنزب والرشا زمتة كرمتي ورشا زنبره خناتاتن قال بملؤ خجلس إذا فتن أبو زحاس درابيت كا زرعي مالتي كومس لزخونه يمكا بستفى عليه مخنيات ولدي كدمي كابز على مفلايوم نبرتهم مني وسطو انتاي خون قال زبل وديهم وزخودو مالتي أبت السدرا بدوكم أبقله حنفش فيش نخيمت أبزو ونلكعتي أبو خمي يجيرو جن تي أبو زوسنا وسانة نولارو كتسألوا كنريعينا نابزيا مدبزيا قبلكم. So my father passed a few months ago, and the thing is, thank you. And the thing is, he left everything to me: his house, his investments, his business. He didn't give anything to my sisters, who are estranged and with our mother ever since my parents divorced. And زود انتاي زولو قدمي قربا وارح أبوي عارفه بمولو تي ناتو زنبرة نوات كاني بمولو سمالو قال تكالو كله جنزوبن قالي انسي نعايو أوري سن حليفي زبزولو مس كلته حوات اللو تاني حواتو خا بجزي فتح مسدين وجينان مسدين بمخادن مسوبئن ركب أين برانن إزي ودجن إزي ود مالتي مسوبوس لزنبرة أبوه موت كلها اتجنزب بملؤ ناب ودو ناب تودو قدي فوا ميتو سلازي سلاسة يوم دقوم تغلالا. My sisters are they have asked me to help pay their student loans because my father left them with nothing. How much was it? Combined, I believe they went to both undergrad and grad, so it's combined it's about 300,000. No, how much? حجنتاي زولو دحري موتنا يبوهم تاني حواتو كم زورسه أبو أوريسو خمس مثلا مسفلتة انت ينزل لازلوا كباب 300 شح دولار زخون عداس لازلون نخفف لنا تعداتي يحط الله مالتي تعدات خا ناي تمرتي ناي كوليج دي يونيفرسيتي تمهارو سلازنبرا تلقي حكا خاتم مهار سلاز تلقي حن تماهيرن عدال لون تعداتي نخفف لنا كأحد تنو كندا إذا أكل جنزبي خاوب وريسو نزبلكا كمل سوي Was the yes, thank you for telling me that, but how much was the inheritance? It's a couple of million. It's basically his house, his investments, and his business. When you say a couple million, is that like 2 million or is that like 6 million? It's in the 8 figures. Okay. So we're talking 10 million plus. Yes. Okay. Wow, okay. سو تجنزب سكاب 10 مليون نلعلي يزوزله زمالت كا زن يحواتو مالت ربحاي لون ويكا رخباي لون انت خوينا يوم تفلاليهم صدروهم قال الزبل منالبات تقيسوا بحج هنرينا جن لعل 10 مليون زخون هابتي يقدي فلو ما يتزلو منالبات تندوق مسوبون صبق ركب نيروان اند زخون 3 مليون كاون لعلن مبصحهم نيرو مالتي تجنزب بزخونه جن زودي أبوي هافتامي لي كونن مسبو وجينو دحان صنحنا هنرينا تخونتات كما يكم زنبره. So he purposefully did not leave any money to your sisters because he had no relationship with them, and that was his call to make. Are they misbehaviors? He didn't. No, he basically cut them off because they sided with our mother during their divorce. Okay, so their team. سلازي تقند مخنيات انتاي يوم زبلو زلو نايبو خاوساني زن دوقوسي كلتين جنزب ويكاتناتو ورشان خي ورسا زوسنس ابوي ات مخنيات قند خا اب غزي فتح مسدين وغينن مخادنيو جن مسدين موغانن طرحسي اخول ديو خم غيركا مالسي قرص كتبل غزبل كالو حتو يجن بدحري تفتحون مسوب نركب اينا برانن انتاي كنت مخنيات نزبل كا قسيلنا هنرينا اموداتا حسابنا خنا مدحر كوينا ملؤ تحسونا يتخونتات تسمع تكل عليك نالبات نوبن مخنيات هلون خون سلامنتاي مسوب نركب كهلون زي دليا سلامنتاي انا بدين وغينا نغلزبل مخنيات نسمع نخون. You were team dad, and he goes, hey, I'm going to leave it all to my son who's been loyal to me.
Yes. Okay. And now they're resentful because they feel like they deserve a portion of this money. It seems like it, yes. Okay. ስለዚ ትቦ እዚ ወደይ ምሳይ ስለ ዝወገነ ኣብ ጎነይ ስለ ዝኾነ ንዕየ ዘውርሶ ኢሉ እዩ ኣውሪስዎ ተን ኣሕዋቱ ከዓ ኣለዎን ቁርብሲ ይግባአና ይንዓና ዝብል ስምዒታት እውን ኣለዎን ማለት እዩ ካብቲ ገንዘብ ብኡ ምክንያቴን ከዓ እቲ ዘለና ዕዳሲ ክትከፍለልና ኣለካ ሓግዘና ገለና በላ ዝጭቕጭቆ ዘለዋ I think this is more relational, emotional than it is financial. You could write them a check and pay off the loans, but I don't know that you agree with the principle behind it or that would have been your father's heart. Well, yeah, what do you want to do? What's your heart lean towards? Meet Every Dollar Budgeters, Christy and Steve. Having the budget gave me Now that's what we call dollars. I don't want to disrespect my father in any way. ሕጂ እንታይ እዮም ዝብልዎ ዘለዉ ናይ ኣቦኻ ድሌት ዝነበረሲ ማለት ዘን ሰባት እዚአን ገንዘብ ንኸይረኽባ እዩ ነይሩ ስለዚ ሕጂ እስኻ ምናልባት ገንዘብ ሂብካ ነዚአን ካብ ጥቐን ዋላ ክትርሕቕ ትኽእል ኢኻ ዝኾነ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ግን እቲ ናይ ኣቦኻ ድሌት ንሱ ድዩ ነይሩ ከምዚ ነቦኻስ ትኸድዖ ዘለኻ ኮይኑ ዶ ይስማዓካ ዝዓይነት እዮም ዝብልዎ ዘሎ ምክንያቱ ትቦ እንድሕር ክህበን ዘይደልዩ ሲ ምናልባት እቲ ናይ ኣቦኻ ውሳነ ዲኻ ተኽብር ወይስ ባዕልኻ እውን ንስኻ እውን ሰብ ኢኻ ናትካ ተሓስባ ኣለካ ኣቦን ዓይ ገዲፍለይ እሞ ኣነ ከዓ ናተይ ክውስን ኣለኒ ኢልካ ኢኻ ክትውስን ዘለካ ወይ ናይ ኣቦኻ ውሳነ ከተኽብሮ ኣለካ Okay. Do you have a And relationship for with your me- sisters? Or is it estranged as well? It's estranged. Okay. So they've only come to me only for very unique cases or when they were going to college or grad, they came to both my father and I for money. My father, I know I was there, my father refused to pay for them, and that's why they have the debt to begin with. So it's been But- transactional, this entire relationship. But can I ask? Because here, Yep. እጅስ ምስ ኣሕዋቱ ወላ እቲ ኣቦ ጥራሕ ዘይኮነ ወላ ዝሓወን ምስ ኣሕዋቱ ብዙሕ ርክብ ኣይነበሮን ምስ ሰናዋልድ ማእሲኹም ዳ ትራኸቡ ነርኩም ምስ በሎ ንኮሌጅ ክኸዳ ከለዋ ወይ ዝተፈላለየ ገንዘብ እንድሕር ኣድልይዎን ጥራሕን ዝመፃና ነይረን እዩ ዝብል ዘሎ ንኣብነት ኮሌጅ ትምህርቲ ክኣትዋ ከለዋ ገንዘብ የድልየን ስለ ዝነበረ ነብአን ገንዘብ ክሓታ ከም ዝመፃን ኣቦአን ከዓ እምቢ ከም ዝበለንን ገንዘብ መሃብ ከም ዝኸለአንን እዩ ዝዛረብ ዘሎ ኣቦአን ምስ መተ ከዓ ድሕሪኡ ተመሊሰን መፅአን ማለት እዩ ንሓወን ሕጂ ኣቦአን ስለዘየለ ንስኻ ክትሕግዘና ኣለካ ይብሎ ኣለዋ ስለዚ እቲ ዝነበረ ርክብሲ ብዕዳጋ እዩ ነይሩ በቃ ብቢዝነስ ጥራሕ እዩ ነይሩ እምበር ከም ስድራ ቤት ከምዚ ማሕበራዊ ዝኾነ ዝምድናታት ገለስ ዝነበሮም ኣይመስሉን ማለት እዩ ክትሪኦም ኮላ where I'm sitting, and you've given us, thank you for sharing what you've shared so far. What I'm trying to weigh, and George, I don't know how you're looking at this either, but I'm trying to weigh if this was a decision that was made out of dysfunction, which is I'm forcing you to choose sides and you guys are children, so you're choosing whatever, I don't know, the parent you like the most that day, you know, that sort of thing. And is this your father, you know, having a kind of just an immature moment, right? Or is this really a reason that is with good reasoning behind it of, hey, I cut them off because they were misbehaving in this way and they made these poor choices? Or is it literally just simply, I don't like your mother anymore and they like her, you're dead to me? ኣብዚ ሕጂ ጽቡቕ ሕቶያ ተሓትት ዘላ እንታይ እያ ትብል ዘላ ኣብቲ ግዜ ፍትሕ ማለት እዩ እሳ እንዳ ተቐንዲ ምክንያት ትኸውን ዘላ እተን ኣሕዋትካ ሲ ምስ ኣዲአን ክውስና ከለዋ ከም ኣቦና ኣደን ናቶም ሕመቕ ኮይኑ ንፈላለለና እሞ ምረፁ ድዮም ኢሎምኹም ወይስ ንሰን ጌጋ ገይረን እየን ማለት ሲ እቲ ዝወሰዶ ውሳነስ ከመይ ኩነታት እዩ ነይሩ በቃ ኣነ ምስ ኣቦ ይሕሸኒ እቲ ሓደ ምስ ኣደ ይሕሸኒ ብዝብል ዝኾነ ይኹን ሕማቕ ነገራት ዘይተሓወሶ ድዩ ነይሩ ማለት ሲ እቲ ምክንያት ናይ ኣቦኻ እንታይ እያ ትብሎ ዘሎ ማዕረ ከምዚ ገይሩ ንዕአን ሲ ዘፅልኦ ዘሎ ንዕአን ክሕግዘን ዘይደለየ ማዕረ ወላ ሓንቲ ርክብ ክህልዎ ዘይደለየ ትቦ ሲ እንታይ እዩ ምስ ኣዲአን ምውጋነን ጥራሕ ዲ እቲ ምክንያት እያ ትብሎ ዘሎ ደቂ ክንደይ ዓመት እየን ነይረን ካ ዝብል ሕቶ ኣሎ ደቂ 10 ትያንእሺ 13 ተዓባይ ከዓ ደቂ 15 ዓመት እየን ነይረን ስለዚ ከም ሰብ እውን እኹላት ኣይነበራ ነቲ ዝነበረ ኣገናዚበን ክሓስባሉ ግን ከዓ ናይ ኣቦ ንመናሃቦ ዝብል ከዓ ኣሎ So my mother had an affair. That's why they divorced. My sister sided with my mother because they liked the affair partner more.
and I sided with my father because he was my father. Got you. تايزبل حلخلخيز كم زولو زولو تخوينو تقندي مفاتيحهم مخنيات اديهم كالو سبع حزا مالت وشما حزا مالت دلدل وشما حزا ات وشما خا قرب دحان زخونه دلدل زبله ገንዘብ ዘለዎ تيني حواتو خا لعلبوان نت وشما يفوتو نيره راي واج بزي مخنيات زيين كاني مسدين وجينن حسبوا ادين او لعل سبعيا زمع خنسا تمريسن كا تسبعيا منالبات طعي سبعي دينيرو خالد دينيرو كالو حتو خون خيري جن ولا بخاس كغاغي خيري بزح نغرات تعينت غيغا خفلال خيري جن تودو ابوي سلازخونه انا مسبوي وجينا يبلالو نسن جن مسبعيا دينين وجينان يزوزلو مستي وشما دين مخنيات وشما دين سي قرب اب مالسي قرب ركبات زنبورو صبق ركب نيرو مثلا مالتي ان شاء الله تزارب خون خيل اب لعليو خا ገንዘብ نيرو ስለዚህ እዚ ተቀንዲ ምክንያትዩ ኖበአን ክኸድዖ ዝገበረን ማለትዩ አቦ እንካር ይخሞ ኣብ ውሳነ በጽሑ ናዳ ቢልዋ መሬት ማለትዩ Okay, so you can't see how they would stand by someone who would do such a thing, basically. Yes. I understand. Okay. I think you're going to be resentful if you give this money. And I'd rather them be resentful towards you than you be resentful towards them. حج انتاي زبلو زلو زي نعاي كم زمسلن تገንዘብ ተሂብካያን ክትጣዓሲኻ ይዝብሎ ዘሎ ምክንያቱ ናይ አቦኻ ውሳነ ኢኻ ትጠልም ዘለኻ ዝዓይነት አቦኻ ገንዘብ ከውርሰካ ከሎ ንዕን ማለት ቆሪጽዎኒ ሕጅስኻ ተመሊስካ ናይ አቦኻ ዝገበሮ ግብሪ እንድሕር ተፍርሶ ኣለኻ ኾንካ እቲ አባኻ ኣብ ልዕለኻ ዝጸንሐን ሰን ቂምታ ማለት ገንዘብ ስለ ዝሃብካያ እናተን ክእለለ ንኽእል እዩ ተመሊስካ ንስኻ ግን ናይ አቦኻ ሕድሪ ስለ ዝጠለምካ ንስኻ ብውሽጥኻ ጽቡቕ ኣይክስማዓካን እዩ ዝብሎ ዘሎ ስለዚ እዚ ክትሓስበሉ ኣለካ ስለዚ ክትህበን የብልካን ዝዓይነቱ ምኽሪ ዝህቦ ዘሎ ማለት እዩ Okay. There's no easy answer here. They're going to hate you, but it sounds like they didn't like you to begin with. They just used you for transactional moments. يا حكي ازيا زين سبا زين سي سلاز فتواخوم ወይ سلاز فتواخ አይኮናን እዚ ውሳነ ዝኻ ቀሊል ውሳነ ይኮናን ይዝብሎ ዘሎ ስድራቤታዊ ውሳነ እዩ ናይ መብጻዓታት ውሳነ እዩ መብጻዕና ቦኻ ትጥሕዝ ዘለኻ ስለዚህ እዚአን በቃ ብዕዳጋ ብቢዝነስ ገለ ጥራሕን ዝቀርባኹም ነይረን ዝቀርባኻ ዘለዋ ነበር ካለ ወላ ሓንቲ ምኽንያት የብለን ስለዚህ ክትበን የብልካን ይዝብሎ ዘሎ And so I don't think this is going to change anything if you say that wasn't my father's wishes. I'm sorry. Listen, I got more to I feel more to it than that. How old were you guys when this happened? I was 17, my sisters were 15 and 13. That's interesting to me. Okay, ሕጂ ጽቡቕ ሕታያ ተሓትት ዘላ ሲው እንታይ ኣነ ክፈልጦ ዝደሊ ምክንያቱ ደቂ ሰባት ክንውስን ከለና ክንዲ ሰብ ዝኣኸለን ክንዲ ሰብ ዘይኣኸለን ኣብ ውሳነታት ይፈላለዩ ስለዚ ተሓቶ ዘላ ሕቶ እንታይ እዩ ደቂ ክንደይ ዓመት ኢኹም ነርኩም ትብለላ ንሱ ወዲ 17 ዓመት ነይሩ ይሕዋቱ ኸ ሓንቲ 15 ሓንቲ 13 ነይረን ስለዚ ብዕድመ ክትሪአን ከለኻ ጽቡቕ ገይረን ዝበሰላ ኣይኮናን ነይረን ኣብቲ ናይ ጉብዝና ዝበሃል ዕድመየን ነይረን ሰብኣይ ኣዴን ምናልባት ዘብለጭልጭ ነገራት ይገዝኣለን ነይሩ ኸውን እቲ ውሽማ ኣዴን ማለት እየ ቡይታት ገይሮ ወላ ኣስዲዕዎን ክኸውን ይኽእል እዩ ዝፍለጥ ነገር የለን ግን ጥልመት ናይ ኣቦኻ ኩሉ ግዜ ቀላል ኣይኮነትን ማለት እየ Listen, I don't think there's a wrong or right to this. I really don't. It feels very extreme to me that I'm not saying I'm right. I'm just telling you my thoughts. It feels extreme to me that a parent would put children in a situation where they have to choose. And because something about the situation made you guys feel like you had to choose, right? And not really. I mean, the thing is, I did not know about my parents' affair. Apparently, my sisters did. And they said nothing. And yeah, they said nothing. Which is not on that's not on the daughters. It's on the parent to not put them in the position to keep that secret. Like, kids are kids. Teenagers, they're kids. A 15-year-old doesn't have the emotional. ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣነስ ኣይፈለጥኩ ንምንታይ እዮም ዝፋትሑ ከማንስ ብዙሕ ኣይፈለጥ ኣቦይ ስለ ዝኾነ ጥራሕ ምስኡ ወጊነ ገለ ይብላሎ ንሰን ግን ብሙሉእ ይፈልጣ ነይረን እዩ ዝብል ዘሎ እቲ ዝነበረ ኩነታት ከመይ ከም ዝነበረ ገለ ሕጂ ንሳ እንታይ ክትብሎ ፈቲና
ندقخ قلعت سي اب كم عينت مرجع ስለዚህ ናይቶም አቦን አደ ናይቶም ወለዲ ውድቀት ይዚ ገለ ያክትብል ተፈተን ዘላ ብዙኾነ ንሱ ግን እቲ ናተን ውሳነ ማለት ጽቡቅ ከም ዘይነበረ እዩ ከብርህ ዝፍትን ዘሎ ተሐወን bandwidth to navigate that. Yeah. And probably thinks, oh, I'm going to be disloyal. Like kids don't understand what role to play in that. Now, looking back on adults, we can look back and go, maybe I should have done this. Maybe I shouldn't. Who knows if they've done the right therapy to work through those things. I just feel that on a surface level, to punish the children for a spousal misbehavior because the children didn't react in the way that the adults felt should have happened. I do struggle with that. I'm not saying you're wrong. I'm just telling you called in. So I'm saying I do have a little bit of a struggle with that. It's not an error on your part. It feels like an error on the dad for saying, I'll show you, and kind of putting a lot of that sting and unforgiveness. ኣብዚ እንታይ ክትብሎ ትፍትን ዘላ እዘን ቆልዑት እዚአን ደቂ 13 15 ከለዋ ዝወሰነኦ ውሳነ ኣቦኻ ነዚ ከም ቅርሕንቲ ሒዙ ክኸይድ ምፍታኑ ሲ ጽቡቕ ኮይኑ ይስማዓንን እያ ትብሎ ዘላ እስኻ ፀገም የብሉን ዝገበርካ ያብልካን ግን ኣቦኻ ማዕረኾሙ ነዚአን ቆልዑት እዚአን ሲ ሽዑ ዝወሰነኦ ውሳነ ሒዙ ድሓርና ኣብ ልዕሊአን ሕነ ክፈዲ ገለ ምኻዱ ሲ ብጣዕሚ ሕማቕ ነገር እዩ ጽቡቕ ኣይኮነን ገለ እያ ትብሎ ዘላ ማለት እንታይ ኣብዚ ክበሃል ዝከኣል ኣነ ማለት ብናተይ ርእይቶ እዘን ሰባት እዚአን ኣብቲ ንኣሽቱ ከለዋ ዝወሰነኦ ውሳነ ድሓን ንኣሽተን ነይረን ክንብል ንኽእል ኢና ኮሌጅ ኣትየን ኮሌጅ ተማሂረን ወዲአን ድሓር እውን ዕዳገ ለለዎ ናይ ኮሌጅ እንድሕር ኢልካሲ እዘን ሰብ ክንዲ ሰብ ኣኺለን ኣለዋ ኢና ንብል ዘለና 22 23 ገለ ገይረን ኣለዋ ቅድሚ 2 ወርሒ እንድሕር መይቱ ኣቦአን እቲ ክንዲ ሰብ ምስ ኣኸላ ቁሩብ ክሓስባ ምጀመራ ዝነበረ ግዜኸ እንተኾይነን ምስ ወቦአን ዝነበረን ዝምድና ከም መሓይሻ ዘይፈተና ወይ ከዓ ፈቲነን እንድሕር ኮይነን እውን ክነግረና ኣለዎ ማለት ስለዚ ግዜስ ነይርዎን ነቲ ዝገበርኦ ጌጋ ክንዲ ሰብ ምስ ኣኸላ ቁሩብ ሓሲበን ክዕርዮስ ክፍትና ነይርዎን ብዝኾነ ስለዚ ንሱ እቲ ቀንዲ ዘተሓሳስበካ ማለት እየ እቲ ኣቦ ግን ኣሸጋሪ ከቢድ ውሳነ እዩ ማለት እዩ ማለት ገንዘብ ምስ ሃበን እውን እንታይ ማለት ብጣዕሚ እዚ ኣነ ኮይኑ ዝስማዓኒ ኣብ ልዕሊ እቶም ቆልዑ ዘይኮነ ናይታ ሰበይቱ ሕርቃን ስለ ዘለዎ ጥራሕ እዩ ነተን ደቁ ዝቐፅዐን ዘሎ ኮይኑ ዝስማዓኒ እቲ ኣቦ ማለት እየ For what mom did on the kids. I'm no therapist, so that's just my 2 cents. This is tough, I'm not going to lie. So my father, he suffered very greatly from the divorce very emotionally. Mm-hmm. I know because I was there. Rightfully so. He dipped into the alcohol. He dipped into alcohol for a while, but he built himself back up. And he showered me with love and attention because I was the only one that he had. And I don't want to in any way disrespect his wishes. I think he had a purpose to wrote his will and he never changed it. Mm-hmm. ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ድሕሪ ትፍትሕ ኣቦይ ኣብ ከቢድ ስነ ኣእምራዊ ፀቕጢ ወዲቑ እዩ ዝብል ዘሎ ናብ መስተ ኸይዱ ብጣዕሚ ሕማቕ ዝኾነ ህይወት እዩ ይሕሊፉ ቅድሚ ምትሱ ማለት እዩ ድሓር ተስዩ ግን ከቢድ ዝኾነ ህይወት ኣብቲ ህይወት ኸ ኣነ ጥራሕ ምስኡ ነይረ ኣነ ኣብ ጎኑ ምንባረይ ከዓ ንዓይ ብዙሕ ፅቡቕ ነገራት እዩ ዝገብረለይ ነይሩ እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ነቲ ንሱ ዝፀሓፎ ናቱ ድሌት ናቱ ናይ ውርሻ ፕላን ንዑ ሕጂ ኣነ ክሰብሮ ወይ ከዓ ክቕይሮ ሲ ፅቡቕ ኮይኑ ኣይስማዓንን እዩ ዝብል ዘሎ ከኽብሮ ዘለኒ ኮይኑ ይስማዓኒ እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ዳርጋ ኣብ ውሳነ በፂሑ ዘሎ ይመስል ዝወዲ I think he had a purpose to when he refused my sisters for the college. Mm-hmm. And that's only a drop in the bucket. There have been numerous instances where I know that my father has tried to reach out, especially when my sisters had their kids. Mm-hmm. And they didn't want anything to do with him. So can I ask this question? Did they, okay, he wrote them off because they followed mom. Did they then write him off because he wrote them off? Was it, do you see what I'm saying? Who wrote whom off first? ሕጂ ኣብዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ትወዱ ኣቦይ ስፈቲኒ ወላ ድሕሪ ትፍትሕ ገለሲ ቆልዑት ምስ ወለዳ ሕሰቦ ቆልዑትን ገለን ወሊደን ድሕሪ ኣለዋ ኸይነ እዚአን ክንዲ ሰብ ዝኣኸላ እየን ሕሰቦ
ድሕሪኡ ኣቦይ ብዙሕ ግዜ ምስአን ዝምድና ከመሓይሽ ፈቲኑ ክረኽበን ፈቲኑ ደቅደቁ ክርእውን ይደሊ ነይሩ ግን ንሰን ፍቃደኛታት ኣይነበራን እዩ ዝብል ዘሎ ፍቃደኛታት ብዘይ ምንባር ነዚ ኻ ኩሉ ኣነ ይዕዘቦ ስለ ዝነበርኩ ንሱ እውን ሓደ ካብቲ ምክንያታት እዩ ማለት እዩ ኣብ ውሳነ ዘብፅሖ ነብኡ እንታይ ኢላ ተሓቶ ዘላ ሕጂ እሞ ኣብቲ መጀመርያ መን እዩ ነቲ ዝምድናታት ንኸይመሓየሽ መጀመርያ ዝገበረስ መን እዩ ኣትብ ዘላ መን እዩ ነፂጉ መጀመርያ ክትፈልጥ ትፍትን ዘላ ስለዚ ንስማዓያ ድሓን ንስማዓያ እስከ እንታይ ይብል My sisters, definitely. And what was their reason for writing him off if he was completely an innocent party in all of this? I don't know. That's the part I'm trying to understand. It's one thing. واحد ኣብዚ ትብሎ ዘላ እንታይ ተንሕዋተይ እንቀድም ነፂጎኖ ኦኖ ቦይ ዝብል ዘሎ ግን ማዕርኾም ኡኖ በኻ ዘፅልእ ነገራት ካብ ምንታይ ዝተበገሰ እዩ ገለ ነገርስ ብድሕሪት ክህሉ ኣለዎ እያ ትብል ዘላ ኣነ እውን ከምኡ ኮይኑ ይስማዓኒ ክትሪኦ ከለኻ እንታይ ትቐንዲ ምክንያት ማዕርኾም ኡ ኣብ ልዕሊ በኻ ፅልእ ከተሕድር ምስ ወቦኻ ርክብ ክትበትኽ ማለት ምስ ወቦኻ እንድሕር ፍቅሪ ለካ ኮይኑ ነቦኻ ኣብቲ ዝነበረ ናይ ፍትሕ ኩነታት እውን ኣቦኻ ኣይበደለን ኢልካ ትሓስብ እንድሕር ኮንካሲ ማዕርኾም ፅልኢ ኣብ ልዕሊ ቦኻን ምስ ደቂ ደቁ ከይተረፈ ንኸይራኸብ ትሰርሕ እንድሕር ኣለኻስ እንታይ እቲ ምክንያት ማዕረ ከምዚ ሞኻ ክልቲአን እየን ሓደአን ከይኮና for them to be like, we still like mom, like we don't want this, you know, and for whatever their reasons were, they continue to have a relationship with her. But what would make them completely disassociate from dear old innocent dad who did nothing wrong but love them? It was basically, from what I understand, the affair partner was very charismatic. He bought them a lot of stuff. And this was back when my father's business wasn't successful. Okay. So okay. So much to say, he probably bought their love and affection. Got it. Yeah. Got ሕጂ ረእይዎ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣቦይሲ ትካል ኣለዎ ትካል ነይርዎ እዩ ኣቦ ሕጂ ናብኡ ናብ ወዱ ሪስዎ ኣሎ ኣብቲ መጀመርያ እቲ ትካሉስ ዕዉት ኣይነበረን እዩ ዝብል ዘሎ እቲ ውሽማ ዲኦም ግን ዕዉት ዝኾነ ትካል ነይርዎ ገንዘብ ስለ ዝነበሮ ነተን ኣሕዋቱ ብገንዘብን ገለን እናገበረ ይጥብረን ከም ዝነበረ ምስ ወብአን እውን ርክብ ንኸይገብራ ይገብረን ከም ዝነበረ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ማለት ብገንዘብ ገለብ ገለ እናገበረ ንሰን ከዓ ዝምድና ምስ ሰብኣይ ኣዴን ንኸይባላሸወን ክብላ ምስ ወብአን ርክብ ኣቋሪፀን ነይረን ትቐንዲ ምክንያት ከዓ እዚ ዝብል ዘሎ ረእይዎ ሕጂ ረእይዎ ሕጂ ሰብኣይ ኣዴን ገንዘብ ስለ ዝወደአ ናብ ወብአን ዝመፃ ዘለዋ ማለት እንታይ ዝበለ it. So it was a materialistic relationship. Here's my final take on this. Again, not trying to play armchair therapist, but I think you're not ready to forgive your sisters and cause reconciliation, and giving them this money feels like you're taking that next step. Is that accurate? I know that the thing is ሕጂ እንታይ ይብሎ ኣሎ ንስኻ ሕጂ እንድሕር ንኣሕዋትካ ገንዘብ ክትህበን ኢልካ ወሲንካ እዩ ዝብሎ ዘሎ ዝምድናኻ ከተመሓይሽ ናብ ንቡር ክትምለሲ ትጅምር ኣለኻ ማለት እዩ መንገድስ ትብጎሶ ኣለኻ ማለት እዩ ዝብሎ ዘሎ ንሱ ዕላማኻ ዲ ይብሎ ኣሎ ሰው እንድሕር ንሱ ዕላማኻ ዘይኮይኑ ምስ ኣሕዋትካ ዲ ገለ ምስ ኣዴኻ ገለ ዝነበረካ ዝምድና ከተመሓይሽ እንተዘይኮይኑ ዕላማኻ ናይ ኣቦኻ ዝነበረ ሕድሪ ሴርካ ድሓርካ ዝምድናኻ ምስአን እንድሕር ዘይተመሓይሹ ንገንዘብ ጥራሕ ስቁልካ እንድሕር ሂብካየን ድሕሪኡ ትጠፍእ ገለ ኮንካስ ንምንታይ ረብሓ ኢኻ ማለት ዝኽሉ ትገብሮ ዘለኻ ረእይዎ ሕጂ ምክንያት ክህልወካ ክእል ኣሎ ጥራሕ ሃበና ስለ ዝበለኻ ገንዘብ ሂብካየን ብድሕሪኡ ዝምድና የብልካ ገለ የብልካ እንድሕር ትረሓሓቕ ኮንካ ብጎባ ዓይነት ትረአ ኮንካሲ ንምንታይ ኢኻ ትገብሮ ካብ ከምኡስ ንሓደ ድኻ ኣብ ጎደና ዝፀንሓካ ሰብ ከማ መሃብ ሓይሽ ማለት I want the old grudges to die. At the same time, I want to respect my father's wishes. And I know that the thing is that I want the old grudges to die. At the same time, I want to respect my father's wishes. And because my father was a God-fearing man, he was very devout. And I know that forgiveness is in the Bible, but I don't know, like, you're right, I am not ready to forgive them for the pain that they caused my father. Neither. ሕጂ ኣነሲ ዝብል ዘሎ በቲ ሓደ ናይ ኣቦይ ሕድሪ ከኽብር ይደሊ ኣለኹ በቲ ሓደ ከዓ ቅርሕንቲ ትርጉም የብሉን እቲ ቅርሕንቲ ምስ ኣሕዋተይ ዘሎ ከዓ ክእለ ይደልዩ ኣለኹ እዩ ዝብል ዘሎ ኣቦይ እውን ናይ እምነት ሰብ እዩ ነይሩ እዩ ዝብል ዘሎ እምነት ሃይማኖታዊ ሰብ እዩ
መጽሐፍ ቅዱስ ከዓ ይቕረኽ ትብል ኣለካ ገለ እዩ ዝብል ስለዚ በታ ሓደ ኣብ ልዕሊ ቦይ ዘውረድኦ ቃንዛን በሰላ ገለ ብምሉኡ ይረኣየኒ ዝብል ዘሎ በታ ሓደ ከዓ ናይ መጽሐፍ ቅዱስ ናይ እምነት ነገር ስለ ዘለዎንቲ ምትሕድዳግ ዝበሃል ከዓኒ ክገብሮ ይደልሎ በታ ሓደ ከዓ ናይ ኣቦ ሕድሪ ከዓ ከፍርስካ አይደልን ዘሎ ስለዚ ተቐርቂሪ ዘሎ ከም ዝዕዘቦ ዘለኹም ግን ማለት ኣብ ሓደ ውሳነ እንድሕር ናይ ብሓቂ ናይ ኣቦኻ ማለት ዘን ሰባት እዚአን ወላ ገንዘብ ሂብካየን ወላ ሓንቲ ከም ሓደ ጓና ዝሪኣኻ ኮይነንሲ ጓና ብጓኑኡስ ንሓደ ድኻ ሰብ መሃብ ይሓይሽ ምክንያቱ ዘን ሰባት እዚአን ንገንዘብ ኢለን ጥራሕን ዝቐርባኻ ዘለዋ ንገንዘብ ኢለን ጥራሕ ይቐርባኻ እንድሕር ኣለዋ ኮይነ ንሓደ ድኻ ዘይብሉ ብጣዕሚ ዝተፀገመ ኣባዶ ዘለዎ ንዕኡ ሓጊዝካ ከማን ማለት ብፈጣሪ ክብሪ ትረኽበሉ ከማን ይሓይሽ እየ ዝብላን ክሪኦ ከሎ my mother, neither my sisters. That's it. You just said it out loud. If you're not ready to forgive, not ready. Don't forgive yet, but I think you should eventually. And my final take is, I do think that him cutting them off was a little bit of dysfunction on his part. And I don't think that they necessarily deserved that. It doesn't sound like I wasn't there, but based on what you said, I don't know if I'd want to keep that dysfunction going. Yeah. ሕጂ ኣቦኻ ዝወሰኖ ውሳነ ቁሩብ ልዕሊ ዓቐም ኮይኑ ይስማዓኒ እያ ትብል ዘላ ንሱ ከዓ እንታይ ዝብሎም ዘሎ ይቕረ ክብለለንሲ ድሉው ኣይኮንኩን ዘለኹ ብውሽጢ እዩ ዝብል ዘሎ ዛጓል ትቦ ዘላ እቲ ምኽሪ እንታይ እዩ እቲ ዝነበረ እቲ ርኩብኩምሲ ከምኡ ኢሉ ክቕፅል ፅቡቕ ኣይኮነን እያ ትብሎ ዘላ እቲ ናይ ስድራ ፋሕብትን ማለት እዩ ግን ኣብ መወዳእታ በቲ ዝነገርካና ኩሉ ማለት እዩ ብዛዕባ ዘን ኣሕዋቱ ኣቦአን ኣዲኦም ከመይ ከም ዝነበረ ኩነታት ብዝነገርካ ናዘን ሰባት እዚአን እቲ ገንዘብ ዝግበአን ኮይኑ ከማና ይስማዓኒ እያ ትብል ዘላ ምክንያቱ ወላ እቲ ገንዘብ ተዕሪእናዮሲ ድሕሪ ፍትሕ እዩ ኣጥሪዎ እዩ ዝብል ዘሎ እሱ ጥራሕ ከዓ ምስ ኣቦኡ ዝቕመጥ ነይሩ ኣቦኡ ኣብ ሕማቑን ኣብ ፅቡቑን ምስኡ ኮይኑ ዝካፈል ዝነበረ ከዓ ወዱ እዩ ማለት እዩ እዘን ሰባት እዚአን ኣቦአን መይቱ ምስ ሰማዓ እቲ ገንዘቡ ከኣበያ ኣሎ ኢለን ካሓታ እያን መፅአን ከም ዝርጉም ዝብል ሕሰቦ እሱ ከዓ ውሪስንኒ ምስ በለን በል ከም ዘለና ዓዳ ክትከፍሎ ኢኻ ዋ እሱ ከዓ ኣለኩም ናብዚኣ ደው ኢሉ ከዓ እጃኹም ኣማኽሩን ይብል ኣሎ ማለት እዩ And I want you to be giving out of joy. That's how giving should be done, not out of, oh, I just hate to be doing this with a clenched fist. So I'd read that Bible again and see if all that grace and mercy talk might eventually heal some of this relational dysfunction. ኣብ መሃብ እዮም ዝብሎ ዘለዉ ትህብ እንድሕር ኮንካሲ ብውሽጢኻ ፅቡቕ ትገብር ከም ዘለኻ እናተሰማዓካ ክትህብ ኣለካ ብውሽጢኻ ሕማቕ እናተሰማዓካ እዚስ ክገብሮ ኣይግባእን ገለ እናበልካ እንድሕር ትህብ ኮንካ ግን ፅቡቕ ኣይኮነን እዩ ዝብሎ ዘሎ ነቲ መፅሓፍ ቅዱስ ከዓ ደጊምካ ምንባብ ኣገዳሲ እዩ ዝብሎ ዘሎ ምክንያቱ ናይ እምነት ሰበ ይብሎ ስለ ዘሎ ስለዚ መቸም በዛ ዝሰማዕናያ እንዲና ክንፈርድ ናተን ጎኒ ከዓ ካልእ ክህሉ ክእል ንፈልጦ ነገር የለን ግን በዛ ዝሰማዕናያ እንድሕር ክንከይድ ኮይና ውሳነአን ኣብ መወዳእታ ነዘን ሰባት እዚአን ኣኽሲርዎን እዩ ከም ዝንሪኦ ዘለና ማለት እዩ ወዱ ከዓ እንታይ ሂወት ይሕሊፉ ምስ ኣቦኡ ከመይ ነይሩ ወላ ብዙሕ ወፅዓታት ወሪድዎ ክኸውን ይኽእል እዩ ምስ ኣቦኡ ብምኻዱ ንሱ እውን ሓደ ነገር እዩ ግን ኣብ መወዳእታ ኣብ ምንታይ ኢኻ እትመፅእ እንድሕር ኢልና ምስ ኣሕዋትካ እንድሕር ተባኢስካ ፀኒሕካ ክትዕረቕ ኢልካ ኣብ ትብገሰሉ እዋን ብክልቲኡ ወገን ሰናይ ድሌት ክህሉ ይኽእል ኣሎ እምበር ንገንዘብ ኢለን ጥራሕ ዘን ሰባት እዚአን እንድሕር ይቐርበካ ኣለዋ ኮይነን ገንዘብ ክፈለልና ከምዚ ኮይና እንዳበላ ይመፀኻ እንድሕር ኣለዋ ኮይነን ትርጉም የብሉን እዚ ነገር እዚ ንገንዘብካ እምበር ንዓኻ ከም ሰብ ደሌናካ ኣይኮናን ዝመፃ ዘለዋ ገንዘብ ዘይብልካ ከለኹ እንተ ኮይነን ዘይቀረባኻ ነይረን እንተ ኮይነን ዘይመፀኻ ስለዚ እዚና ኣብ ግምት ከነእትዎ ዘለና እታ ኣዲኦም ከእንታይ እያ ትገብር ዘላ ኣበያ ዘላ እዚ ኩሉ እንታይ እዩ ማለት እዩ ብጣዕሚ ዝገርም ነገር እዩ ግን ኣብ መንጎ ስድራ ቤታት ከምዚ ዓይነት ሽግራት ብዙሕ ይመፅ እዩ እቲ ኣቦ ግን ኣብዚ ዝጎርሕ እንታይ እዩ ማለት ናብ ወዱ ትውሳነ ናብ ወዱ ኣውሪስዎ ምኻዱ ፅቡቕ እዩ ገይሩ ምክንያቱ ከምኡ ገይሩ ነይሩ እንተዘይከውን እዞም ሰባት እዚኦም ኣብ ብዙሕ ባእስን ገለመለን ኣብ ህልኽን ኣብ ገለን ምርኣና እዮም ነርና ማለት እዩ ብዙሕ ነገራት ምርኣና ነርና ግን ሳላቲ ሰብኣይ እዚኣ ናተይ ውሳነ ኢሉ ወሲንዋ ዝኸደ ወላቲ ነገራት ክህሉ ይኽእል እዩ ግን ውዒሉ ሓዲሩ ናብ ወዲ እዩ ትውሳነ ወላ ሓንቲ ኣውሪስዎ እዩ ወራሲ መን ምዃኑ ንፁር ገይርዎ ይመውት ኣሎ ኣቦኡ መብዛሕትኡ ግዜ
ወራስ እንታይ እዩ ገንዘብ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ገለ ወለዲ ንጹር ከይገበረዎ እንድሕር ሓሊፎም ኣብ መንጎ ስድራ ቤት ክሳብ ምቅታል ከብፅሓካ ይኽእል ማለት እዩ ብዝኾነ ኣብዚ ነገር እዚ ከመይ ርእይቶ ኣለኩም እንታይ ክገብር ኣለዎ ትብሉ እዚ ዝወዲ እስከ ሓሳብኩም ሃቡ ይግበአ እንዶ ዘን ቆልዑት 13 15 እየን ነይረን ኣብቲ ግዜ ፍትሕ ስለዚ ርእይቶኹም ክጽበየ ብዝኾነ ግን ከምዚ ዓይነት ካብ ከምዚ የድሕነና ጥራሕ ኢልና ነዛ መደብ ክንዓጽዋ እሞ ናይ ሎም መዓንቲ ትሕሶ እዩ ዝመስል ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ትሕሶ ይረኽበና